di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat mancing, sahabat angler dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kabarnya sehat semua, banyak rezekinya, amin. Kali ini kita mau mancing di dekat rumah, ditemani si bocil ini. Oke, siap? Siap. Oke. Gimana keseruannya? Ikuti terus petualangan kami. Oke, Ini ya. lanjut. Lanjut. Sini aja. Gak apa-apa gitu. Bawa kemana, Om? Sip, guys. Cacingnya Bawa juga Mas Manyong. Bentar guys, ambil cacing dulu guys. Cacingnya guys. Sobat angler. Ini saya menembusi hutan-hutan. Hutan. Bro, pegang dulu bro. Pegang gini ya. bosku, bosku. Dapat nilai bosku. Masuk. Mantap. Mantap. Pokoknya mantap bosku. Ambil apa nih? 2 jari nih. 3 jari lah, bro. Iya, bro. Oke, mantap. Alhamdulillah. Rezeki, bro. Ini tiap kapan nih bro? Jualan? Om libur. Tapi ini jualan terus kan?
Sekian lupa dulu like, comment, dan subscribe. video dari kami. Yuk, lihat masak dulu. Sini bro. Sekian dulu. Video kita kali ini. Assalamualaikum Itu kamera loh. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Dah.